નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને તમામ મોટા મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। વાત કરીશું ગુજરાતની નંબર 1 ચેનલ ન્યૂઝ 18 ની। तो आपनी मनपसंद चैनल न्यूज 18 गुजराती बनी गई है गुजरातनी नंबर 1 न्यूज चैनल। आपनी जो तमाम समस्याओं है तेने वाचा आपવાનો प्रयास कर्यो અને नंबर 1 बन्या छे અમે અને આપના વિશ્વાસ પર જે પ્રકારથી તમામ ચેનલોને પાછળ છોડીને ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ સફળતાનું શિખર સર કર્યું છે, આ જ રીતે દર્શકોની અપેક્ષા પર ખરા ઉતરતા રહીએ, દર્શકોની સમસ્યાને વાચા આપતા રહીશું। આપનો પ્રેમ બસ આમ જ અમારા પર વરસાવતા રહેજો। बात करिए विधानसभा बजेट सत्र की। तो विधानसभा बजेट सत्र की जो बात करवामां आवे तो जे प्रकारथी बजेट सत्र छे जे महत्वना बिल छे तेने लईने चर्चा करवामां आवी अने गुजरात जाहेर परीक्षा विधेयक पर गृहमां चर्चा करवामां आवी छे। विधानसभा गृहमां अर्जुन मोढवाडियानुं निवेदन, पेपर नहीं फूटता, उम्मीदवारों सपना ने भाग्य फूटे छे तेवुं तेमना द्वारा कहेवामां आव्युं। परीक्षार्थी ने 3 वर्षनी सजा ने 1 लाख दंड छे। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीनो वळतो जवाब जोवा मळ्यो। अर्जुन भाई राजस्थाननो कायदो पहेला वांची लो, सूचन ने अमे गंभीरताथी लईने चर्चा करी छे तेवुं पण तेमणे उमेर्युं हतुं। संवाददाता मयूर लाइव जोड़ाया है, तेमनी पासेथी वधु माहिती लईशुं। मयूर, जे प्रकारथी चर्चाओ थई रही है, पेपर फूटवानी वात छे ते पण उठाववामां आवी छे, शुं अपडेट्स छे बिलने लईने? जी बिल्कुल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवीए विधानसभा गृहनी अंदर गुजरात जाहेर परीक्षा गैररीते अटकावतुं जे विधेयक छे ते मूकेलुं छे ने तेना उपर हवे चर्चा थई रहेली छे। कोंग्रेसना नेता अमित चावड़ाए पण आ बिलनी अंदर चर्चानी अंदर जे अनुबोधन छे ते करेलुं हतुं अने टीका टिप्पणीओ पण करेली हती। तेमना द्वारा जे छे 27 वर्षथी भारतीय जनता पार्टीनी सरकार छे, परंतु देर आये दुरस्त आये आ प्रकारनो कटाक्ष जे छे ते सरकार उपर करवामां आवेलो हतो। तो कोंग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडियाए पण कटाक्ष करेलो हतो अने पेपर नहीं फूटतुं परंतु विद्यार्थीओनुं भविष्य फूटी रहेलुं छे, आ प्रकारनो सरकार उपर कटाक्ष करेलो हतो। तेना जवाबनी अंदर गृह राज्यमंत्रीए पण जवाब आपेलो हतो ने कहेलुं हतुं के जे पेपर फूटी रहेलुं छे, नवो कायदो छे तेनी अंदर 1 लाखनो दंड अने 3 वर्षनी केदनी जे प्राविधान छे ते आनी अंदर करवामां आवी रहेली छे। समग्र गृहनी अंदर हाल आ चर्चा चाली रहेली छे। आ चर्चा दरमियान पक्ष विपक्ष बंने पोताना सकारात्मक ओपिनियन आपे ते माटे विधानसभा अध्यक्षे पण टकोर करेली छे ने हजू पण आ चर्चा छे ते चाली रहेली छे। बिलनी अंदर तमाम धारासभ्यो छे ते कोई सूचन करी सके, पॉजिटिव सूचन करी सके ते अंगेनी टकोर जे छे ते विधानसभा अध्यक्ष द्वारा करवामां आवेली छे ने पक्ष अने विपक्ष जे छे ते राजकीय टकोर पण आनी अंदर करी रहेला छे अने जे गृहનું વાતાવરણ છે તે ગરમાઈ જાય છે। ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયા ભાવુક પણ થયેલા હતા અને જે ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત અધિકારીઓ છે તેમની પણ તેમને વાત કરેલી હતી। ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત અધિકારીઓ જે છે તે જો પોતાની યોગ્ય કામગીરી કરતા હોય તો અન્ય અધિકારીઓ કેમ નથી કરતા, આવા સવાલો પણ ઉઠાવવામાં આવેલા હતા। जी बिल्कुल मयूर, तेनी साथे साथे एवुं पण पहला कहेवामां आव्युं के पक्ष विपक्षथी पर रहीने जे महत्वपूर्ण मुद्दा छे तेना पर चर्चा करवी जरूरी छे, तेने लईने शुं कहेशो? आवनारा समयमां केटली महत्वनी चर्चाओ थई शके छे ने सफळ थई शके छे? जी बिल्कुल, आ बिलनी चर्चा पहला ज विधानसभा अध्यक्षे टकोर करेली हती के पक्ष विपक्षथी पर रही अने
જે છે ચર્ચા કરવી જોઈએ અને ત્યારબાદ રાજકીય ટિપ્પણીઓ પણ કરવામાં આવેલી હતી, પરંતુ ત્યારે પણ અધ્યક્ષે તેની અંદર ટકોર કરેલી હતી અને વિદ્યાર્થીઓ લાખો યુવાનો જે છે તેમના ભવિષ્ય માટે કાયદો બની રહેલો છે, તો તે માટે પક્ષ વિપક્ષ અને રાજકારણથી પર જઈ અને આ યુવાનોના ભવિષ્ય માટેની જે ચર્ચા છે તે આ બિલમાં કરવી જોઈએ, તે પ્રકારની વિધાનસભા અધ્યક્ષની પણ ટકોર હતી. જી બિલકુલ મયુર, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ.